डिव्हिजन 6 कोण आसा? नेस्ले. बरें, आता म्हाका एक सांगता आता तुम्ही येऊन ते हांवें 7 दिसां टायम दिल्लो म्हणून ते सायन बोर्ड्स आनी ते मिरर इमेज घातल्या ते रॉंग घातल्या. तुम्ही येता तेन्ना सांगा, हांव म्हजे थंयची कोणी रिप्रेझेंटेटीव धाडटा. पयर इश्यू घेतलो कित्याक वता ते 4 दिसान एक्सिडेंट जावपाक लागला. 4 दिसान एक्सिडेंट जावपाक लागला. इवन दीस बाय वेलेन्सिया हॅड मॅट एक्सिडेंट जालो डिसेंबरांत. एकलो मायनर 15 वर्साचो तो बाबडो खंयच्यान तरी हे तुमगे अंडरपास भितरल्यान अशें रोडान येता म्हणल्यार तेका आयले खंयची तरी गाडीन हाडले कारान आनी रेड कॅबान मारलो आनी गेलो. ताजे हालत पळोवपाची नाशिल्ली. ताका मार हात पांय मोडून तो सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आशिल्लो. हू वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? भुरगो गेल्लो जाल्यार आयज मायनर आमचो वाड्या वयलो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाचो? म्हाका दिसता की नावेली काराक न्ही आयज रस्त्यार येवपा पडटा. आयज हांव खरें सांगता, पासेंज दवरना जाल्यार ते लोक आसा पळय तांचे इंजिनियर आनी सगळे कोण जाग्यार नात. ढवळीकराक सांगपाक सोदता पीडब्ल्यू मिनिस्टर, तूं कितें करपाक लागला? जीएमसी जसो विश्वजीत वचपाक लागला रावंड अप घेवपाक, सस्पेंड करपाक कोण जाग्यार ना, ड्युटीचे ना. तशें सुदीन ढवळीकर, स्टॉप गोईंग टू दिल्ली, कम स्टार्ट कमिंग हियर एंड डू इन्स्पेक्शन. मिटींग आसा सकाळी साकून तो ऑफिसा येवना म्हणटा. मागीर कोण सांगता आनी सर वॉट इज गोईंग ऑन? आता म्हजो लोक आयिल्लो आसा, आमी नावेलीकार आयिल्ले आसा हांगा. नावेलीकार हांवें स्वता पळय PWD ऑफिसा आयल्या तुज्या मडगांव हांगा फातोर्डा. ते बायपास रस्तो तो तुमी ते पळय ते कोलदे बायपास रस्त्याचेर पयर देखून 2 दीस जाले एक्सिडेंट जावन दोन्ही पांय फुटल्या. भुरग्यां गेली रॉड घातल्या. जीएमसी क्रिटिकल आसा. कितले एक्सिडेंट जाले. हांवें उलो मारिल्लो तेन्ना तुमी येवन मिरर इमेजीस घातल्यो. थंय मिरर इमेजीस घातल्यो पूण मिरर इमेजीस आर टू क्लोज. मागीर दुसरे म्हणटा ते तुमी सायन बोर्ड्स घातल्या ती स्टॉप टर्न म्हणून ते तुमी कॉलडेम येता ते लोकांक घातला. आमकां रस्त्यार जाय. म्हजो मेन मुद्दो आशिल्लो तो थंय स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय म्हूण. 4 वाटांनी स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय. ना पळय म्हाका पंचायतींनी सांगला दे हॅव फॉलोड अप विथ यू पात्रांव. फायली बरोवन दिला खंय नोटीस सगळें केला खंय सर पेपर वर्क केला. तुमच्या ऑफिसाक रॉटन. No, I don't reply. Tell me what is there to put just 4 speed breakers. Ramlas are not the cause. Ramlas and काय जाय ना आमकां थंय स्पीड ब्रेकर जाय. Ramlas and कांयच जाय. There is no use of Ramlas. There is no use of Ramlas. पळय मनशां मरपा लागल्या. सो आतां कितें करपाचें? कोणाक सांगपाचें मागीर घाल म्हणून? हा हय मागीर डिव्हिजन 6 कोण आसा? नेस्ले. बरें, आता म्हाका एक सांगता आता तुम्ही येऊन ते हांवें 7 दिसां टायम दिल्लो म्हणून ते सायन बोर्ड्स आनी ते मिरर इमेज घातल्या ते रॉंग घातल्या. तुम्ही येता तेन्ना सांगा, हांव म्हजे थंयची कोणी रिप्रेझेंटेटीव धाडटा. आमकां चड क्लोज घातल्या ते मिरर इमेज म्हाजी फाटी घालपाक जाय. दुसरें म्हणटा ते फाटी घालपाक जाय. आनी एक सांगता हांव नंबर हांव कितें करता वॉल्टर फेराव म्हणून आमचो जो सिनियर सिटीजन आसा ताजो नंबर आनी लुईस म्हणटा ताजो नंबर दिता. लुईस आनी दोगांयचो नंबर दिवन वता सगळें चेंज करपाचें. हांव नंबर आतां तुज्या ऑफिसाक 2 जाणांचे दिता. लुईस म्हणून तेगेले दिता. लुईस आनी वॉल्टर आनी वेलेन्सिया हांव आतां बरयता. तूं तांकां कॉन्टेक्ट कर. आनी आयक ते सिग्नल जे आसा पळय सिग्नल हें आसा पळय ते स्टॉप यू टर्न ते सांगतली थंय घाल. मिरर इमेजीस देखून ते सांगतली थंय घाल. हय तू एक काम करो हांव तुज्या
ना म्हाका पळय हांव आतां इतले लोक आयले आसा बायलो काम धंदो सोडून आयल्या सिनियर सिटीजन आसा यूथ आसा म्हाका हांगा हल्लो करपा नाका आसलो आय इफ आय वॉन्टेड आय कुड हॅव ब्लॉक द PWD घातला पूण तुमी गडबडीन जाय तशी घातला आमकां जाय तशी घाला I am giving Luis Baba's number, Valencia's number, Walter's number. आणि हे मातशें आपय हा आनी कोणाचे एक्सिडेंट जावपा रावनाका आनी if it was 1 or 2 cases different, this more than 10-15 people. ना बोर्ड केले हे आणि इवन आमचे MLA एकराच बाय सांगिल्ले मातशें लक्ष घाल म्हणून ताजे ते सोडू तूं आतां हांव हेंचे नंबर दिता आतां खंय डिविजन फिक्स रावचो थँक्यू एप्रिशिएट करता आमचें काम ते थँक्यू पूण हांव म्हणटा हें मातशें करून उडय म्हणलें प्लीज लोकांक रस्त्यार हाडनाका This responsibility we have taken. आता स्पीड ब्रेकरा लागून पण डिव्हिजन 6 उभा आहे I'll join there right away. Okay. Yeah, that's up. We had come actually to meet the engineer, division 14, Rajesh. He is the engineer concerned for this road. Now you understood which road I'm talking about. Call them job bypass and service road have joy. You must have seen my video also. 8 days back, I was with these people. गावचे लोकांबरोबर आम्ही इश्यू गेलेलो. And not even 2 days back, accident जाईन. दोन्ही पाय मोड रोड घाल क्रिटिकल तो भुरगो JMC हा. तेज्या पयले more than 10-15 accident जाले. सर्विस रोड जाल्या वा डिसेंबराक केला. आता बायपास केला. कोते ओके अंडरस्टूड ओके. I am with division 6 साबियो करे हांव इंजिनियर साबियो division 6 division 6 भितर PWD. First floor. Second floor. So but then no. 2 weeks back we all gathered. This is maybe 25-30 people, but that day there were more than 100. We gathered and we told. I called up and I have come to understand that this matter is already लोकांनी complaint din कोण Walter Baban जाऊ Luis Bab, Valencia सगळे लोकांनी सुद्धा ऍक्सिडेंट जाताय म्हणून कंप्लेंट केले पंचायत ऑल्सो इट सीम्स आय स्पोक टू स्टीवन आय स्पोक टू द पंच द कोण दुसरो तुमचे पंच सॅमसन सगळे बोलले बट नथिंग सीम्स टू बी कमिंग कन्स्ट्रक्टिव्ह दे सेड वी हॅव गॉन अँड मेट द MLA ट्वेकार नाविले MLA मेळे आणि PWD कंप्लेंट देत नथिंग जालें ते दिसाक बळ मोलो लोकांक रस्त्यार येवन आमी एकूतरी हांवें तेका सांगलें म्हणजे 3 डिमांड्स म्हणून फर्स्ट मोठे आठवचे हो रस्तो हाचो हो रस्तो वो service road. This is the service road. This is the service road. This is the highway, and this is the underpass. Okay, let me just explain to you very simply. Okay, what is happening is this is a very narrow road. Darkness here, you come into light. This is a blind spot, which means they cannot see traffic coming from here. By the time they look at the mirror here, this is the main highway. No, that is on top. Yes, underpass. Okay. So कितें जाता की हे मिरर्स आहाय हांगासून येवन मातशें पयस पडटा this you cannot see there is no time the time limit is very short खडाक करून the accidents happening here. Okay, that is number 1. Number 2, is this supposed to be one way or two way? This is a service road. Now I'm asking you. You have to ask the highway. Okay. Coming under there. It's coming under. Okay. So what is happening is it is supposed to be one way. Yeah. And this is supposed to be one way, but this is becoming both ways. किती इश्यू आशिल्लो तुमगेलो आतां म्हणपाचें म्हणल्यार आयज तारीख 16 तारखेर 16 तारीख जाली वी आर इन 2025 एप्रील 16 2 to 3 weeks बॅक आमी हे सगळे जे आमचे कोलदेचे आमचे लोक आसा कोलदेम फॉल्स इन नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी नावेलकार म्हणटात ते आयज म्हाका वायट दिसता की आमकां हांगासर खंय फातोर्डा PWD ऑफिसांत येवपाक पडलें We were forced, and that also from 11 o'clock. Now it's almost 12:30. We are here. भुरग्यांक सोडून काम धंदो सोडून senior citizen youth बायल्यो हांगासर येयल्यात. This issue I had taken up almost 2 to 3 weeks back, and this issue everybody knows is regarding the Koldem जो bypass केल्लो आसा पळय आनी सर्विस रोड जे रस्तो आसा पळय तो इश्यू आमी घेतिल्लो
तुम्ही पळयला आसतले फुर्तादो पेट्रोल पंप जो आसा आमचो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार आयल्यार तेणी एक बायपास केल्लो आसा, अंडरपास केल्लो आसा आनी डिसेंबराक म्हणटा तो सर्व्हिस रोड केल्लो आसा. सर्व्हिस रोड म्हणल्यार पयलो आशिल्लो तो लोकांचो कॉलदेम लोक जे येताले वताले फ्रादिले ते आमचो वाठार आसा तो लोकांक क्रॉस करपा लागलो. लोकांनी डिमांड केलो दॅट वी नीड अ सर्व्हिस रोड अँड इन डिसेंबर दिस लास्ट डिसेंबर 24 इट वॉज कम्प्लिटेड. नाव फ्रॉम द टायम दिस सर्व्हिस रोड इज बीन डन आणि हो रोड तेणी केल्लो आसा बाय अंडरपास केल्लो आसा. नाव हे पळय ड्रॉइंग आसा मागीर वॉल्टर बाब तुमकां दाखयतलो. कॉलदेम अंडरपास हो पळय हो अंडरपास आनी हे 4 सायडीन हे रस्ते आसा. आमी पयर इश्यू घेतलो कित्याक वता ते 4 दिसान एक्सिडेंट जावपाक लागला. 4 दिसान एक्सिडेंट जावपाक लागला. इवन दीस बाय वेलेन्सिया हॅड मॅट विथ एन एक्सिडेंट जालो डिसेंबरात एकलो मायनर 15 वर्साचो. तो बाबडो खंयच्यान तरी हे तुमी अंडरपास भितरल्यान अशें ह्या रोडान येता म्हणल्यार तेका आयले खंयची तरी गाडीन हाडले कारान आनी रेड कॅबान मारलो आनी गेलो. ताजे हालत पोवपाची नाशिल्ली. ताका मार हात पांय मोडून तो सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आशिल्लो. हू वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. भुरगो गेल्लो जाल्यार आयज मायनर आमचो वाड्या वयलो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाचो. दुसरें म्हणटा तें आतां संडे पळय संडे सकाळी एक कितू वर्सां भुरगो तो 16 वर्साचो 16 वर्सां भुरगो पूण कोण भुरगो तो बाबडो आपणा वयतालो तेका एक्सिडेंट जालो. दोनी पांय मोड तो जीएमसीत आसा. ही इज इन अ क्रिटिकल कंडिशन. इफ ही हॅड टू डाय नाव ही इज बेजार जाल्लो आसा. सद्या ताचे दोनी पांय कॉलॅप्स जाल्ले आसा. रॉड घातिल्लो आसा. सो अनदर 2-3 मंथ्स त्रास तेका ताच्या फॅमिलीक. अरे आमी उलो मारिल्लो तेन्ना हांवें इतलेंच सांगिल्लें हांवें तुयेकाराकूय उलो मारिल्लो. तुयेकारा कडेन आमच्या लोकां हुजीर गांवच्या लोकां हुजीर हांवें फोनार उलयल्लें. तुयेकाराक सांगिल्लें मॅडम 7 दिसान हांव फॉलोअप करतां. कांय जावना. हांव पंचायती कडेन उलयलें. आमचे डेप्युटी सरपंचा कडेन उलयलें. बाब कोण तो स्टिवन जावं ते पंच आसा सॅमसंग म्हणटा तेजे कडेन उलयलें. दे टोल्ड मी आमी फॉलोअप आमी एमएलए घरां गेल्लीं एमएलए ऑफिसांत गेल्लीं तुयेकारा गेल्या नावेलीच्या कांयच जायना जालां. सो आमी मागीर रस्त्यार येवन हांवें डिमांड केलो की आय वॉन्ट मिरर इमेजीस घालपाक जाय म्हूण. 4 सायडीन मिरर इमेजीस आसपाक जाय म्हूण. दुसरो डिमांड म्हजो आशिल्लो की थंय स्टॉप सिग्नेचर्स हें घाल म्हणून सायन बोर्ड्स घाल म्हणून स्टॉप टेक अ लेफ्ट टेक अ टर्न म्हणून. आनी थर्ड आय टोल्ड स्पीड ब्रेकर्स आर मस्ट. स्पीड ब्रेकर्स ऑल द सायड्स इंटरनल पळय कित्याक दॅट इज द मेन. 4 दिसान आमी सांगलें तुमी करना जाल्यार रस्तो ब्लॉक करतलो म्हणल्यार 4 दिसां भितर इंजिनियर एपीडब्ल्यूडीचे आयले आनी तेणी कितें केलें विदाउट कॉन्टॅक्टींग मी विदाउट कॉन्टॅक्टींग द गांव आयले आनी आपणाक जाय तशे मिरर इमेजीस घातल्यो. मिरर इमेजीस सारक्यो क्लोज घातल्यो. सो दॅट इज डजंट सर्व द पर्पज. दुसरें म्हणटा ते सिग्नेचर हें घातल्या सायन बोर्ड्स लोकांनी आमकां कॉलद्या लोकां नाका लोकांक पळोवपाक जाय म्हणून. आतां ते केलें म्हणून आमकां स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून हांव आयलें डिव्हिजन 14 आयलें हांव राजेशा कडेन. त्या डिव्हिजन 14 राजेश बाब इंजिनियर्स आसा ताका लागता. पयलीं आयलें तो ताचे सुवातेर ना. आमकां लोकांक ते सांगलें कन्सर्न ऑफिसरांक आयज सर येवपूच ना म्हूण ड्युटी. दुसऱ्यान कोणें सांगलें दॅट सर थंय सकाळीं येवन गेलो आनी तिसरो सांगता तो मिटिंगाक गेलो. आतां इंजिनियराक हांवें उलयलें. आय स्पोक टू द इंजिनियर. ही टोल्ड मी की आमकां हें लागना ह्या हायव्याक आमकां हें घालपाक स्पीड ब्रेकर लागना. तूं वच आनी डिव्हिजन 4 उलय म्हणून. हांव सावयो बाबा कडेन डिव्हिजन 4 आयलें. सावयो बाबान सांगलें हें आमकां लागना हे तांकां लागता बरो हायवे लागना सर्वीस स्टोर्साचे तांचे कडेन उलय. सो आतां आमी उलयल्या ते पळय बाब योगेश शाहपुरा कडेन एसिस्टंट आसा तो टेक्निकल आनी दुसरें म्हणटा ते मारिया डिसोजा हू इज द एसिस्टंट सर्वेयर. आमी प्रितेश नायकाचो नंबर घेतला एक्झिक्युटीव इंजिनियर एंड टोल्ड देम ओके देर इज अ रूल नो सेंटर गव्हर्मेंट से तुमकां स्पीड ब्रेकर घालपाक जायना. म्हळ्यार मेल्यार हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले म्हाका खबर ना. स्पीड ब्रेकर घालपाक जायना जाल्यार आमचो डिमांड इतलो आसा आमी सांगला की जे ते रमलेस घातिल्ले आसा ते रमलेस न्ही तुमी थिकन अप करा 3-3 मिटराचे व्हडले करा. यू आर ओनली डू दिस मच एंड गिव अस सो दॅट आर लायफ्स डोंट गो. आयज दिसता की नावेलीकाराक न्ही आयज रस्त्यार येवपा पडटा. आयज हांव खरें सांगता पासेंट दवरला जाल्यार ते लोक आसा पळय तांचे इंजिनियर आनी सगळे कोण जाग्यार नात. धवलीकाराक सांगपाक सोदता पीडब्ल्यू मिनिस्टर तूं कितें करपाक लागला. जीएमसी जसो विश्वजीत वचपाक लागला रावंड अप घेवपाक सस्पेंड करपाक कोण जाग्यार ना ड्युटीचे ना. तशें सुदीन धवलीकर स्टॉप गोईंग टू दिल्ली कम स्टार्ट कमिंग हियर एंड डू इन्स्पेक्शन. युअर इंजिनियर शुड बी देअर इन द प्लेस. बरें म्हाका सांग आज किती सांगला तुमकां आज किती. आतां आमकां तेणी सांगिल्लें आसा डायरेक्टली आमी नंबरूय दिल्ले आसा 30 जाणांचे नंबर दिले आमचे वॉल्टर बाब लुईस आनी वेलेन्सियाचो नंबर दिल्लो आसा. कन्सर्न डिपार्टमेंटाक इंजिनियरांक बी सांगिल्लें आसा. प्रितेश म्हणटा तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर अलॉंग विथ योगेश बाब दे वील कम कॉन्टॅक्ट करून येतली आनी आमचे जो लोक आसा तो दाखयतलो. रमलेज आसा ते
कितले ठिकाण करपा जाय कितले हाय घालपा जाय दुसरे राजेश बाबाचे ऑफिसान तुका नंबर दिला तेणे सांगला आमचे लोक येतले तांकां कॉन्टॅक्ट करतले सायन बोर्ड्स खंय घालपाचे सारखे मिरर इमेजीस खंयच्या डायरेक्शनाक कितले पयस घालपाचे ते आमी करून दितले म्हणून सो आमी अपेक्षा करता की दीस PWD विल बी डुईंग इट न्यू And if it doesn't do also no, this time आम्ही शांती काय नाही नेक्स्ट टाइम आय कम विथ द लॉक आणि आम्ही रस्तो ब्लॉक करतली ही हांव शिटकांनी दिवता आणि हांगा साकून घर वता लोकांक घेवन नाविनी वता देव बरें करूं